Good morning, sir. I am John Presari. The title of the final project is Linear Programming the Simplex Method. Structure, Engineer Nicholas C. Benal. Problem. A local boutique produced two designs of gown A and B and has the following materials available. 18 square meters of cotton, 20 square meter of silk, and 5 square meter of wool. Design A requires the following. 3 square meter of cotton, 2 square meter of silk, and 1 square meter of wool. Design B requires the following: 2 square meter of cotton, 4 square meter of silk. If design A sells for 1,200 and design B for 1,600, how many of each garment should be the boutique produce to obtain the maximum amount of money? So my assigned topic is to find the constraints. Well, you must read the text well and identify the three things. First is the linear function that has to be maximized or minimized. Second, the variables, those occur in the linear function of the first thing that I just said a while ago. Third, the constraints are also a linear function of the variables, and that function has to be greater than or less than a number. And sometimes there is a constraint equal, but then we can eliminate a variable by solving for that variable and substituting in the other functions. My name is Nexer Butar and I am here to solve the first and second equation from the table 1. So una, first is we need to atong i-identify ang pivot column. So mangita tag pinaka list nga negative value sa table. So ang atong negative value kay 1,600 man. So 1,600 ang ato ang pivot column kay siya may ang pivot column kay siya may pinaka list nga naay nga negative value. So mao ni siya ang atong pivot column, and then for the next kay mangita ta sa ato ang pivot row. So atong pivot row kay ato ang i-divide ang atong RHS into sa value sa atong x2 kay mao may ato ang pivot column. So ang value sa atong x2 nga nasa table nga na-identify sa problem, which is 2, 5 and 0. Then so ang pinakagamay pinaka list og value, positive value sa ato ang RHS sa test ratio kay ang 5. So mao niya nga 2 ang pivot column. So ang ato ang x sub to mao niya nga ato ang entering value, entering variable variable. Then ang kani ato ang s to mao ni ato ang leaving variable. Then ang ato ang 4 mao ni ato ang pivot. Then ang kani 240 mao ni ato ang intersectional elements. Sectional elements. So karon ato ang i-solve ang mag-quantag equation gamit kani nga formula. Replacing row equals pivot row divided by pivot. So ang kuana ni kay ang atong replacing row kay si R22. So R22 meaning replacing row, then row number, then table 2. So then ang atong gamiton na equation sa kani pivot row kay ang kani R21. So R21 divided by pivot, so 4
So at then substitute the value, ang R21 value sa R21 kani ay 2 4 0 1 0 0 20, and then divided by 4, then distribute. So yan ni 5, then 0 0. So 1 divided by 4 og i-calculate ni siya, mo gawas kay 1/4, then 4 divided by 0 0, then 4 divided by 4 1, then ang 4 divided by 2 i-calculate ni siya, which is ang mugawas ani niya kay 1/2 na. So nanatay value sa ato ang R replacing row number 2 sa table 2. So next kay so for the next formula atong gamiton kay remaining row equals previous row minus intersectional element times replacing row. So mo use na sa R1 row replacing row remaining row table 2, row 1 table 2. So then equals R, then row 2 table 1 mo ba? So sayop siya, so R11 day, then minus 2 R2 which is ang value sa ato ang na-solve sa first row kana siya. So sa ang kanin to ang intersectional element siya kay ang row 1 may ato i-solve. So ang intersectional element nga atong gamiton kay ang kaning 2 sa row 1. So replace the value R12 equals R11 3 2 1, then tulo ka 0 1 2 3, then 18, then minus 2, then ang value sa atong kani 1/2 1 0 1/4 0 0, then 5. So ang atong iuna og solve kay ang kani. So ang 2 times 1/2 kay 1 na siya, then 2 times 2 times 1 2, then 2 times 0 0, then 2 times 1/4 is equal to 1/2, then 0, then 0, then 10. Then copy the value, copy ang kanisa, copy 3 2 1 0 0 0 18. So perform the negative subtraction. 3 minus 1 is equals to 2, then 2 minus 2 is equals to 0, then 1 minus 0 is equals to 1, then 0 minus 1/2 is equals to negative 1/2, then 0 0, then 0, then 10 minus 8 18 minus 10 is equals to
8. So mao na siya ang ato ang na-solve sa first and second equation. So, hi guys, I'm Romero Leison. Ako ang motiwa sa equation 3 o equation 4 sa table 1. So, ang equation na equation 2 kay na-solve na ni Nick. So, ang nakuha niya sa replacing row row 2 niya table 2 kay ang 1/2 1 niya 0 niya 1/4 niya 0 0 5 niya sa equation 2 nakuha niya ang replacing row table 1 row 1 niya table 2 then 2 0 1 niya negative 1/2 niya 0 0 8. So karon ako na yung isolve ang equation 3 sa table 1. So replacing row niya row 3 niya para sa table 2. So equals replacing row niya row 3 gyapon niya sa table 1 minus 0 niya replacing rows sa second row sa 1 sa table 2, which is mo ni ang na-solve ni Nick, sa ato na ni siyang i-solve. So equals ang R3 1. So mao ni siya dari kaning row 3 sa table 1. So mao ni ang table 1. So ang mao ni ang sa row sa table 1. So mao ni ang 1 0 0 0 1 ya 0. So let's So 1 ya 0 ya 0 ya 0 ya 1 ya 0 ya 5 sa day. So siya ya minus, so naman to 0 dre ato na ibutang ng 0 column na to. So ang R22 mo ni ang katong na solve ni Nick. So 1/2 ya 1 0 1/4 ya 0 0 ya 5. So first atong buhaton i-distribute sa nato ang 0 sa diri nga side. So kung unsa may i-multiply sa 0, ma 0 man, so ulaw na siya 0 na return. So ayun na. So 7 kabok 0. So since kaniya to ra ni siya i-copy kani dari. So 1 0 0 0 1 0 yeah, 5. So subtraction na ta. So since 0 man itanan, copy lang nato dari ang pikas. So 1 0 0 0 1 0 nya 5. So mao ni ang ato ang replacing row nya row 3 sa table 2. So kanata sa equation 4 sa table 1. So ang ipakita sa equation 4 kay sa table 1 kay R4 nga 2. So meaning replacing row nga row 4 sa table 2. So equals R4 1. So same ra gyapon, replacing row nga row 4 pero sa table 1 plus 1,600 then R22. So mag substitution na ta.
So equals, so sa replacing row sa 4 kay mao man ni siya kaning negative 1,200, negative 1,600 nya 0 0 0 1 nya 0. So ato ni siya i-substitute dari sa kani. So negative 1,200, negative 1,600 nya 0 nya 0 nya 0 nya 1 nya 0 nya plus, so na may 1,600 copy na to nya ang katong R replacing row nya row 2 sa table 2. So mao ni ang solve ni Nick gihapon, ato ra ni siya ang i-substitute din. So mao ni ang katong 1 half niya 1 niya 0 niya 1/4 niya 0 0 niya 5. 1 half niya 1 niya 0 1/4 niya 0 niya 0 niya 5. So same ra tong buhaton sa equation 3, i-substitute na ito daan. So 1/6 1/6 times 1 half. So 1/6 times 1 half is 800. Yeah, 1/6 times 1 equals 1,600 yapon. So 1,600 yapon. Yeah, 1/6 times 0, so 0. Yeah, 1/6 times 4, 1/4, 1,600 times 1/4 is 400. Yeah, 1,600 times 0 equals 0, same na gyapon 0. So 1,600 plus times 5, so 8,000. Sabi ka side guy, i-down na nato siya loss. Negative 1,000, negative 1,600, nya 0, nya 0, nya 0, nya 1, nya 0. So karon mag-addition ta. I-addition na ta siya. So negative 1,200 plus 800. So since labaw man ang negative, so mag negative ta diri nya 400. Yeah, negative 1,600 plus 1,600, since nailain man sila og tawag na basta negative man siya dere nya, positive man siya dere, so sort of ma-minus na sila duha, so 0. Yeah, 0 minus 0, 0 plus 0 equals to 0. Yeah, 0 plus 400 equals to 400. Yeah, 0 plus 0 equals to 0. Yeah, 1 plus 0 equals to 1. Yeah, 0 plus 8,000 equals to 8,000. So mao ni siya ang atoang replacing row niya row 4, replacing row niya row 4 sa table 2. So mao ni siya ang lasa table 1. And that's all. Hello, ako din si Sir John Bistar ug ako din i-explain ang unsa ang pag-compute sa previous row para makuha ang atong bag-o nga row para sa ato ang table 3.
So sa next step na to kay atong i-compute ang every row para sa ato ang table 3. So first kay ang row 1, which is na siya formula nga replacing row equals pivot row divided by pivot. So ang row 1 na ay siya 2, 0, 1, negative 1 half, 0, 0, 8. So divided by pivot which is on 2. So ang answer ni kay ang 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So mo na siya tong new row sa atong row 1 sa atong table 3. So sa table 2 na sa ta, row 2, which is na siya formula nga remaining row equals previous row minus intersectional element times replacing row. So ang previous row to kay ang kaning 1 half, 1, 0, 1 fourth, 0, 0, 5 minus sa intersectional element which ang 1 half times replacing row 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, and 4. So imo siya i-times doon ang intersectional element ug ang replacing row. So 1 half times 1 equals 1 half. 1 half times 0 equals 0. 1 half times 1 half equals 1 fourth. 1 half times 1 fourth equals 1/8. 1 half ay negative 1/8. 1 half times 0 equals 0. 1 half times 0 equals 0 again. 1 half times 4 equals 2. So ang kaning answer aning di times na to ato na siyang i-minus sa atong previous row. So 1 half minus 1 half equals 0. So padayonon lang. 0, 1, negative 1 fourth, then 3, 8, 0, 0, o 3. So mo to atong mga new row 2 sa atong table 3, which is ang 0, 1, negative 1 fourth, 3, 8, 0, 0, and 3. Sa atong row, ari na po to sa atong row 3 na sad with the same formula gihapon. Ato lang i-bring down ang kuan, ang previous row na to, ang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 5 minus sa atong intersectional element which is ang 1 times gapon sa replacing row which is ang 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So ang answer ni sa atong times 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So i-minus gapon ni ang answer nato ana sa ato ang previous row. So 1 minus 1 equals 0. 0 minus 0 equals 0. So padayonon lang na siya negative 1 half, 1 fourth, 1, 0, 1. So kanin siya mo na tong new row 3 sa atong table 3, which is ang 0, 0, negative 1 half, 1 fourth, 1, 0, and 1. Then sa atong row 4, same gapon atong formula pero di na siya minus, plus na siya, addition. So bintan na to ang previous row na to which is ang negative 400, 0, 0, 400, 0, 1, and 8,000 plus sa atong ay addition man siya, so plus intersectional element which is ang 400 times our replacing row mao ni ang 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, and 4. So ato sa i-times daan 400 times 1 equals 400. So padayon lang 400 negative 0 400, 0, 200, negative 100, 0, 0, and 1,600. So i-plus lang natin ning answer ani sa atong previous row. So negative 400 plus 400 equals 0. 0 plus 0 equals 0. 0 plus 200 equals 200. 400 plus negative 100 equals 300. 0 plus 0 equals 0. 1 plus 0 equals 1. 8,000 times 1,600 equals 9,600. So ang kanin siya mga itong bagong table 4 sa ato ay
row 4 sa atong table 3. Maro to. Thank you. Hi, I am Julius R. Memoracion and I'll be explaining the table 2 of this math problem. So in the first table, we need to input the datas. So the first table has x1, x2, s1, s2, s3, p, and the RHS. And the first s1 contains 2, 0, 1, negative 1 half, 0, 0, 8. And x2 has 1 half, 1, 0, 1/4, 0, 0, 5. And in the S3 is 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 5 for the RHS. And for the P, you need to input negative 400, and then 0, 0 for the S2, 400, 0, 1, and the RHS for this P is 8,000. And for the next step, we need to return to step 6 since the last row contains a negative entry. And for this step 6 to 7, we need to select the pivot column and identify the pivot row of the table. And we can clearly see that we need to add another table next to the RHS. And for the S1, it is 8 divided by 2 equals, the answer is 4. And for the X2, 5 divided by 1 half is equals to 10. And S3, 5 divided by 1 is equals to 5. And for the pivot column and the pivot row, which is the 2 and the negative 400. And for the solution, and it will be explained for the next presenter, which is Bisnar. That's all. Good day, sir. I'm Clark Ian Rosario. This is our table 3. As you can notice that there are no negative entries in the last row. Those the tableau is already optimal. That's all. The next is decisions to make. Thank you. Okay. Decision. X1 equals 4, design a gowns. X2 equals 3, design B gowns. Okay, 9,600 profit. So, nasa S1 equals 0, S2 equals 0, S3 equals 1. Thank you.